ଯୁବ ଗୀତିକାର ପ୍ରମୋଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। ଓଡ଼ିଶାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସାଗର ବେହେରା ଓରଫ ପପୁ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ। ପପୁଙ୍କ ନାଁରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଉ ହାତ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବା ସହ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗି ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଛି। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଏତଲା ଅନୁସାରେ ଅଲିଉଡର ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କଟକ ବାଖରାବାଦର ଦିନେଶ ବେହେରା ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ରହୁଥିବା ପାଲାମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ପ୍ରମୋଦ ଘର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପପୁ ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଘରୁ ବାହାର କରିନେଇ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ବସାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ଫେସବୁକରେ ଲେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି କଲେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ପପୁ। କୌଣସି ମତେ ପ୍ରମୋଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସି ଆସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରାତିରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁବ ଗୀତିକାର ପ୍ରମୋଦ ପରିଡ଼ା। नमस्कार, मु गीतिकार प्रमोद परिड़ा। आज को दीर्घ 15 वर्ष हेब मु ओडिया सिनेमा संगीत ए क्षेत्र में काम करुच्ची। निर्विवादीय भाव में आपण मानक स्नेह श्रद्धा, सब वरिष्ठ कलाकार मानक स्नेह श्रद्धा, सान मानक सम्मान एसबू मत सब मिली आसी समस्त भल पाइबा मु पाइछि। केबे कौनसी दिन मोर क्या सहित बद नहीं किंबा क्या कौन कलाकार को कि कौन साधारण लोक भी कष्ट है भाया कथा पदे कि सेमती किसी काम मोटू कहीं आशा रखी नथिबे। किंतु घटनाक्रम आम ओलीवुड जड़े आगधाड़ीर कंठशिल्पी ह्यूमान सागर जी की खूब विवादीय एवं विभिन्न समय से चर्चा रुहति खराब कम गुड़िया एवं सबू कम को बड़ी जाइए। मो सहित घटी घटनाटी गतकाली मो घरे थिबा बेले मते आसी ह्यूमान सागर किछि गुंडा मते मो रूम रू बलपूर्वक उठे नहीं अपहरण करी ह्यूमान सागर ऑफिस रे दीर्घ 3.5 घंटा अमानवीय टर्चर करिसंती, जहाँकि मो पई असह्य, मोर सम्मान मोर स्वाभिमान सबको बहुत कष्ट देइछि। एवं यह जेकोसी जने कलारे बंचुथिबा 16 अणा कलारे कलाकार जने जे बंचुची ताकू निश्चय कष्ट दब। आमर ना सेते भल पारिश्रमिक मिले, किसी स्नेह श्रद्धा सम्मान मिले, सेतिक हमको बहुत खुशी लगे। किंतु मु देखुची सेतिकरू मु वंचित होबा को जाउची। ब्यूरो रिपोर्ट, सनस्टार टीवी।